Oui. Bonjour études. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Je vais bien, merci. Et ici, être fier de, comme on dit en anglais, I am proud. To be proud of. Être fier de, c'est pour le masculin. Et pour le féminin, être fier. C'est pour le féminin. C'est pour le féminin. Être fier de. Je suis fier de vous. Je suis, quand on dit, je suis vraiment. Je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Parce que vous parlez français bien. Oui, lisez avec moi. Je suis fier. Je suis vraiment. Je suis vraiment Fier de vous. fier de vous. Être fier de. C'est fier, c'est pour le masculin. C'est pour le masculin, c'est pour moi. Je suis fier de vous. Mais pour le féminin, être fier, c'est la même prononciation. Nous avons la même prononciation. Mais en ce qui concerne l'écriture, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire après E, après R, on doit ajouter E. Et on doit ajouter l'accent. C'est quoi? L'accent aigu ou l'accent grave? L'accent aigu ou l'accent grave? L'accent aigu. Aigu, bravo. L'accent aigu, être fier de. Par exemple, si, oui, mon fils Safwan, je suis vraiment fier de vous. C'est ça. Je suis fier de mon père. Par exemple, je suis fier de mon père. C'est ça. Je suis fier de mon père. Quand écrivez, être fier, écrivez. Être fier de. Tout bon. Plus ici, c'est-à-dire plus le nom. Plus le nom. Zaïd al-Ism. Mais on ne dit pas, je suis fier de cette maison. Non, c'est impossible. C'est-à-dire plus le nom sage, Zaïd al-Ism aqal. Plus le nom sage. Zaïd al-Ism aqal. C'est-à-dire, je suis fier de mon père, je suis fier de mon professeur, je suis fier de ma fille, je suis fier de mes parents, c'est ça. Oui, ici, être fier de. Donc, lisez la phrase et la règle. Je suis vraiment fier de. Non, de fier. Oui, je suis vraiment fier de mon père. De mon père. Être fier de plus le nom sage. Être fier de. D'où, madame? Je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment fier de mon père. Être fier de plus le nom sage. Être frère de. Dieu, bravo. Quand? Je suis frère de Je vous. suis vraiment Je suis vraiment frère de vous, fier de vous. de mon père. Être fier de. Être frère de Le nom sage. Être frère de. Non, être fier. 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 C'est-à-dire, be proud. Proud of. I am so proud of you. أتعرفون جدا فخورا. Proud. يعني أيضا فخور. Oui, c'est ça. Donc maintenant, nous allons expliquer aussi le sujet qui est très important, c'est le futur antérieur. راح نشرح موضوع جدا أيضا مهم، le futur antérieur، المستقبل الأسبق. Oui. Donc, quelle est la règle du futur antérieur? Donc, page 11. طبعا صفحة 5. Pardon, page 11 صفحة 11. Donc, maintenant, nous savons quelle est la règle
du futur antérieur. ما هي قاعدة المستقبل الأسبق? Tout d'abord, nous avons le sujet, et puis le verbe être ou avoir. Par exemple, ce sont comme deux verbes auxiliaires. Oui, vous pouvez, madame, vous pouvez vous asseoir à côté de madame Daniel. Donc, puis, plus le participe passé, plus le complément. زائدا عندنا التكملة. Oui, lisez avec moi la règle. Prenons معايا القاعدة. La règle. La règle. Futur antérieur. Futur antérieur. Et le sujet. Le sujet. Plus. Être ou avoir. Être ou avoir. Ou avoir. Ou avoir. Ou avoir. Être ou avoir. هاي ou معناتها أو. Avoir au futur simple. Au futur simple. Au futur simple. Au futur simple. بالمستقبل البسيط. Ce sont deux verbes auxiliaires. هذان فعلان مساعدان. Pour le temps ou du temps, le zaman. Plus le participe passé. Plus le participe passé. Non, plus le participe passé. Participe passé. Plus le complément. Plus le complément. زائدا اسم المفعول زائدا التكملة. C'est ça. Et c'est-à-dire nous avons déjà expliqué le passé composé. نحن قد شرحنا الماضي المركب. C'est-à-dire nous avons déjà dit قلنا la règle du passé composé قاعدة الماضي المركب. Le sujet plus être ou avoir au présent. تعرفون au présent نعم الماضي المركب قلنا بالحاضر. Plus le participe passé, plus le complément. زائدا اسم المفعول زائد التكملة. C'est la même règle au futur antérieur. La même règle sera au futur antérieur. نفس القاعدة تكون بالfutur antérieur المستقبل الأسبق. Mais en ce qui concerne les deux auxiliaires seulement. لكن فقط فيما يخص الفعلان المساعدان c'est tout à fait différent. يعني هي بالكامل مختلفة. Au passé composé بالماضي المركب c'est au présent. الفعلان المساعدان يكونون بالحاضر. Mais au futur antérieur لكن بالمستقبل الأسبق au futur simple يكونون بالمستقبل البسيط seulement. Donc nous avons les verbes de mouvement et les verbes pronominaux en ce qui concerne le participe passé. فيما يخص اسم المفعول عندنا أفعال الحركة والأفعال الانعكاسية nous devons les faire, ou nous devons les utiliser comme le participe passé. يجب أن نستخدمها كاسم مفعول avec le verbe être ou avoir. Avec le verbe être ou avoir. Avec le verbe être. Avec le verbe être, c'est-à-dire les verbes de mouvement, comme par exemple le verbe entrer, sortir, partir, aller, venir, arriver, c'est-à-dire c'est ça, naître, mourir, tomber, descendre, monter, avec le verbe être. Mais le reste des verbes, avec le verbe avoir. Et aussi nous avons aussi, en ce qui concerne, nous parlons maintenant en ce qui concerne l'accord. فيما يخص المطابقة. C'est-à-dire, si nous utilisons les verbes de mouvement et les verbes pronominaux comme le participe passé كاسم مفعول avec le verbe être مع فعل être, nous devons faire l'accord. يجب أن نعمل مطابقة. C'est-à-dire, si, comme nous avons déjà dit, s'il y a elle, c'est féminin singulier. إذا كان عندنا elle الفاعل مفرد مؤنث, nous devons ajouter au participe passé, نرجع نضيف الاسم المفعول quoi ou. S'il y a elle féminin pluriel ou s, s'il y a nous, quelquefois ça dépend du contexte de la phrase. هون بدنا يعتمد على سياق الجملة. S'il y a par exemple si le nom féminin, par exemple le pluriel, il a كان الاسم جمع مؤنث, on doit ajouter quoi? OS. On ضيف الاسم المفعول OS. Mais quand il y a seulement masculin pluriel, S. C'est simple. Mais pour vous, c'est la même chose.
S'il y a le féminin pluriel, ES. S'il y a masculin pluriel, S. Mais s'il y a il seulement, qu'est-ce que nous devons ajouter? Non, c'est masculin pluriel seulement, S. هاي فقط جمع مذكر بس S. يعني راح نضيف الاسم المفعول S. S'il y a L, pardon, nous avons déjà écrit. L. يعني هون لما نكون عندنا مفرد مؤنث نضيف الاسم المفعول او فقط جمع مؤنث او اس. عندنا النو هون مثل ما قلنا يعتمد على سياق الجمله. اذا كان الاشخاص اللي يكون جمع مؤنث راح نضيف او اس، جمع مذكر اس، فو او اس، هم نفس العمليه جمع مؤنث او اس، جمع مذكر اس. هون عندنا جمع مذكر اس même avec Jou et tout. حتى مع جو et tout. C'est-à-dire avec Jou, si je parle, je n'ajoute rien. مع جو إذا أنا أتكلم ما راح أضيف أي شيء. Mais quand vous parlez, لكن عندما تتكلمين أنت, vous devez ajouter ou. Cela qui concerne, هون راح تكتبون féminin, مؤنث. بس اكتبوا مثل ما أريد. Comme je veux. Féminin singulier, مفرد مؤنث. Féminin singulier. Même tout, حتى tout. Par exemple, si je parle, je n'ajoute rien. إذا أنا أتكلم ما راح أضيف أي شيء. Mais si vous parlez, لكن عندما أنت تتكلمي, vous devez ajouter ou. Aussi même, féminin singulier. أيضا راح يكون مفرد مؤنث. C'est ça. Mais en ce qui concerne le futur intérieur, on n'utilise pas le futur intérieur seul. Ou on n'utilise pas le futur intérieur dans une seule phrase. طبعا الفutur intérieur بنستخدمه ما نستخدمه مع عبارة واحدة. Il faut deux phrases. ينبغي أن تكون جملتان. هتلاحظون؟ Au futur intérieur, oui, nous devons utiliser l'arme. Écrivez cette note. حتى اكتبوا هاي الملاحظة ici. Note. ملاحظة. Avec, par exemple, où nous devons utiliser avec مع le futur. Nous devons, note, c'est une note importante, c'est une importante note, nous devons utiliser avec le futur intérieur quoi? Nous devons utiliser avec le futur intérieur le futur simple. Mettez la flèche, طبعا la flèche simple, flèche. Quand je lance à quelqu'un, j'utilise la flèche. Ici, nous devons utiliser avec le futur intérieur le futur simple. C'est ça. C'est-à-dire, dans ce cas, nous aurons deux phrases. في هذه الحالة سوف يكون لدينا جملتين. Mais c'est-à-dire nous aurons deux actions. راح يكون عندنا حدثين. Mais la première action continue. الحدث الأول يستمر. La première action continue, donc elle sera au futur simple. الحدث الأول المستمر راح يكون بالمستقبل البسيط. Mais la deuxième action finie, لكن الحدث الثاني المنتهي elle sera au futur intérieur. راح يكون بالمستقبل الأسبق. هتلاحظون c'est la première action. Ici on dit la première action. La première action qui continue الذي هو يستمر.
continue elle sera سوف يكون elle sera la première action qui continue الذي يستمر elle sera au futur simple سوف يكون بالمستقبل البسيط. Mais la deuxième action qui finit لكن الحدث الثاني الذي ينتهي elle sera au futur antérieur. La deuxième action qui finit الذي ينتهي elle sera au futur antérieur. يعني سوف يكون في المستقبل الأسبق. Oui, lisez avec moi. Note. Note. Nous devons Nous devons utiliser avec le futur antérieur avec le futur antérieur, le futur simple. le futur simple. يجب أن نستخدم مع المستقبل الأسبق المستقبل البسيط. Donc, la première action Première action qui continue qui continue, الحدث الأول الذي يستمر elle sera elle sera au futur simple. au futur simple. يعني الحدث الأول الذي يستمر سوف يكون بالمستقبل البسيط. Et la deuxième action La deuxième action qui finit qui finit, elle sera elle sera au futur antérieur. au futur antérieur. الحدث الثاني الذي ينتهي سوف يكون بالمستقبل الأسبق. C'est ça. Tout d'abord, avant de prendre deux phrases, قبل أن نأخذ جملتين, nous devons savoir comment nous utilisons ou comment nous formons كيف نصيغ أي جملة au futur antérieur بالمستقبل الأسبق. Comme par exemple, donc mettez cette phrase au futur antérieur. ضعوا لي هذه الجملة بالمستقبل الأسبق. Oui. Donc, comment je mets cette phrase ou cette seule phrase au futur antérieur؟ أشلون أضع هذه الجملة الوحيدة بالfutur antérieur والمستقبل الأسبق؟ Non, il n'y a pas deux phrases. ماكو جملتين. Oui, il y a seul. Oui, plus tard, on va prendre deux phrases. فيما بعد راح ناخذ جملتين. Mais ici, comment nous formons n'importe quelle phrase au futur antérieur؟ أشلون راح نصير أي جملة بالمستقبل الأسبق؟ je suis على je suis. Ça هو Il y a le verbe avoir. avoir. Oui, donc le verbe parler. être. Attendez, le verbe parler est un verbe pronominal. فعل انعكاسي أول شيء فعل parler. Non. Donc est un verbe de mouvement. Non. لا ما من أفعال الحركة، ما أفعال الحركة ما موجود فيها فعل parler. ليش هترشحوني على أتكلم هذا حدث؟ لا. فأفعال الحركة. Donc quels sont les verbes de mouvement؟ ما هي أفعال الحركة؟ venir, revenir, devenir. لاحظوا كلها تدل على حركة الجسم. Les mouvements, c'est-à-dire le mouvement du corps. حركة الجسم. Le mouvement du corps. حركة الجسم. Comme par exemple le verbe aller, يذهب, entrer, rentrer, sortir, descendre, partir, monter. Venir, revenir, devenir, retourner. Retourner يعود يدل على حركة. Entrer, rentrer. هاي كلها تدل على حركة. Passer par يعبر من خلال هاي الحركة. Mais nous avons deux verbes qui ne sont pas les verbes de mouvement. لكن عندنا فعلين هي ما من أفعال الحركة. Mais on doit les former
avec le verbe être يجب أن نصيغها مع فعل être اللي هي mourir و naître. هتلاحظون بس هذول. أما le verbe parler n'est pas oui. استاذ avoir مع الافوار نستخدم او. Oui مع avoir. نستخدم او. Oui comment. جي او. او. Non oui c'est-à-dire هون بس انتبهوا ما قلتوا نرجع فعل عندنا être و avoir. هنا فعلان مساعدان فعلان مساعدان بس الفعلان المساعدان راح يكون بالفيتور سامبل ما جي راح يكون بالباسé composé. Futur simple c'est comme ça j'aurais جو او. bravo بعدين اللي راح ينضاف عليه بالافواغ الاي. لا هوني j'aurais هذا هو c'est fini. زين plus le participe passé le verbe parler هوني الفعل parler راح يكون اصغار le participe passé راح يكون اسم المفعول. donc comment je mets le participe passé؟ ايش راح يصير اسم المفعول؟ ما نحن اخذناها قلنا الاولى والثانيه والثالثه. بس انتبهوا على فقره هذا فعل من افعال المجموعه الاولى. زين من اريد اعمل اسم المفعول ايش اعمل؟ qu'est-ce que je dois faire؟ bravo. c'est-à-dire خلي اكثر. bravo. supprimer c'est-à-dire nous supprimons R en ajoutant accent. c'est-à-dire la phrase sera j'aurais parlé سوف أتكلم أو سأتكلم j'aurais parlé à mon frère. Mais ici c'est-à-dire quand il y a cette phrase elle entre parenthèses entrer dans la maison. Donc, mettez. Oui. Oui. Entrer est un verbe de mouvement. Est un verbe de mouvement. Donc, avec être. Donc, être comment? Être شو راح يكون؟ Bravo. Elle sera entrée dans la maison. Elle sera. Donc, entrer comment? C'est le participe passé. On dirait que c'est le maf'oul. Je dois. Oui. R en ajoutant accent. C'est-à-dire, elle sera entrée, c'est être dans la maison. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? حسب رأيكم. ايش نسيتوا seulement? فقط. Bravo. C'est-à-dire, en ce qui concerne les verbes de mouvement et les verbes pronominaux, فيما يخص أفعال الحركة والأفعال الانعكاسية, nous devons faire l'accord, نعمل مطابقة. Tant que le sujet est féminin, ou, on doit ajouter U. C'est-à-dire, elle sera entrée dans la maison. Madame Dalia, lisez cette phrase. J'aurais parlé à mon frère. À mon frère. Il sera entré dans la maison. Madame, Madame. J'aurais parlé à mon frère. Il sera entré dans la maison. Bravo, excellent. Karam. J'aurais parlé à mon frère. Elle sera entrée dans la maison. Bravo. Donc maintenant, on va utiliser deux phrases. الآن راح نستخدم عبارتين. Mais tout d'abord, nous devons savoir l'indication du futur antérieur. يجب أن نعرف دلالات الفوتور antérieur اللي هي أشنو؟ Quels sont quand? Des quand. Lorsque. Dès que. Et encore aussitôt. Que. C'est ça. Quand معناتها عندما lorsque أيضا عندما dès que منذ أن
aussitôt que. Aussitôt, pardon. Dès que منذ أن. Aussitôt que حال أن. Aussitôt que حال أن. Oui, nous allons les lire. Quand. Lorsque. Dès que. Aussitôt. Que. Comme par exemple, on va prendre quand. Par exemple, quand je serai, par exemple, quand je serai arrivé, pardon, on n'écrit pas ça, quand, entre parenthèses, arrivé, à la société, quand je, entre parenthèses, arrivé à la société, je, entre parenthèses, parler au directeur. Donc, à votre avis, quelle est la première question et quelle est la deuxième question؟ حسب رأيكم أشنو هو الحدث الأول وأشنو الحدث الثاني؟ Donc, à votre avis, le verbe arriver est une action continuelle ou حدث مستمر؟ Oui. برافو. Le verbe parler يتكلم. عندما سأصل سوف أتكلم مع المدير. عندما سأصل إلى هون سوسيتي هون ما تجي مجتمع شركة. كوم entreprise. أيضا عندنا مرادف هون الانتربريز أيضا تجي شركة. entreprise. l'entreprise الشركة. يعني الجملة الأولى مستقبل الأسبق. Oui. C'est-à-dire nous devons mettre la première action الحدث الأول c'est-à-dire au futur antérieur ليش المستقبل الأسبق. Pourquoi nous mettons? Parce que le verbe arriver n'est pas une action continue. ليس هو حدث مستمر. Mais le verbe parler لكن الفعل تكلم est une action continue. Oui, futur simple. Donc comment je mets cette phrase? Tout d'abord, quand. Je. Comment? Bravo. Quand je serai arrivé à la société, عندما أصل إلى الشركة. Oui, d'autres phrases. Je voudrais parler. Non, futur simple. ماكو j'aurai. ماكو فعل مساعد. Seulement nous utilisons le verbe. Je vais parler. Non, futur proche. Je parlerai. Bravo. Je vous lève le chapeau. Je parlerai. C'est-à-dire, seulement, ici, tandis que, tant que ce verbe est un verbe de premier groupe, madame, nous utilisons ce verbe en tant que tel. On ne supprime rien. Seulement, on ajoute AI. Je parlerai au directeur. سوف أتكلم مع المدير. Par exemple, quand je dis, quand le carnaval, par exemple, aura fini, عندما سينتهي الكرنفال, par exemple, nous mangerons au restaurant. سوف نأكل في المطعم. Vous voyez, quand le carnaval aura fini, عندما ينتهي, comme par exemple d'autres phrases, ou lorsque, عندما, ou dès que, منذ أن, وحال أن الكرنفال ينتهي, par exemple, aussitôt que حال أن الكرنفال ينتهي,
en citant le carnaval, par exemple, aura fini. حال أن الكرنفال ينتهي. نونو c'est un verbe هون sous manger بس لاحظوا إذا manger يتغدى. voyez من نقول sous manger يتناولون أو يأخذون طعام بينهم. هتلاحظون nous mangerons au restaurant. سوف نأكل في المطعم au restaurant. Oui, lisez avec moi. Oui, madame. Quand je serai arrivé à la société, je parlerai au directeur. Aussitôt que le carnaval aura fini, nous mangeons au restaurant. Oui, parce que ici, le verbe finir n'est pas une action continue. Mais le verbe manger. Le verbe manger. Donc, le verbe manger est une action continue. Oui, madame Nina. Quand je serai arrivé à la société, je parlerai. Non, société. Bravo. Je parlerai au directeur. Aussitôt que le carnaval aura fini, nous mangerons au restaurant. Donc, page 11, l'argent, صفحة 11. Oui, on va lire des exemples. Comme par exemple, demain, quand, jour, entre parenthèses, page 11, صفحة 11. Entre parenthèses, déjeuner, je travaillerai. C'est-à-dire le verbe travailler est une action continuelle. طبعا الفعل travailler هو حدث مستمر يدل على استمرارية الحدث. Mais le verbe déjeuner est une action finie هو حدث ينتهي est une action finale حدث منتهي. On dit demain quand j'aurai l'arbre بالفتور intérieur. Parce que le verbe déjeuner n'est pas un verbe de mouvement لأنه ليس فعل من أفعال الحركة. Il n'est pas un verbe pronominal وليس فعل انعكاسي. Donc avec le verbe avoir. Mais le verbe avoir comme le verbe auxiliaire لكن فعل avoir راح يكون كفعل مساعد mais au futur simple. C'est-à-dire demain quand j'aurai déjeuné je travaillerai. غدا عندما سأتغدى سوف أعمل. Oui, on va lire. Demain, quand j'aurai déjeuné, je travaillerai. D'autres exemples. مثال آخر. Quand elle, entre parenthèses, rentrer, elle déjeunera. Donc, rentrer عندما تعود. Le verbe rentrer est une action finie. هو حدث منتهي. Mais le verbe déjeuner est une action continuelle. راح يكون حدث مستمر. Donc la phrase sera quand elle sera rentrée. Quand elle sera rentrée, elle déjeunera. C'est-à-dire, ça dépend du verbe. C'est-à-dire, quand nous avons deux verbes, nous devons savoir quel est le sens de ces deux verbes. يجب أن نعرف ما هو معنى هذين الفعلين. Comme par exemple le verbe rencontrer et travailler. Le verbe rencontrer et travailler. Le verbe rencontrer c'est-à-dire est une action هو حدث. Le verbe rencontrer est une action finale هو حدث منتهي. Mais le verbe travailler est une action continuelle. لكن فعل يعمل هو حدث مستمر. C'est-à-dire ça dépend. C'est-à-dire pour lier deux phrases, لربط جملتين, ça dépend de la sens de ces deux verbes. هذا يعتمد على معنى هذين الفعلين. C'est-à-dire nous devons nous concentrer sur le sens de ces deux verbes. يجب أن نركز على معنى هذين الفعلين. هتلاحظون بهالطريقة.
Oui, page 12. Page 12. Donc, vous avez une question à poser. عندكم سؤال تطرحونه؟ Madame Dalia. بالنسبة للجسم Oui. جسم ليش استخدمنا بس الأو وحده هوني؟ يعني ما نعتمد على مرات الجسم ومرات يكون مؤنث. يعني هون إذا أنت كنت مؤنث بالنسبة لك راح أقول كان سي بور لو فامينا بالنسبة للمؤنث كان je serai arrivé. Donc, vous devez ajouter ou. C'est pour le féminin. Quand je serai arrivé à la société. قوي على الضعيف. لا هو لا مجرد سؤال يعني. نعتبر دائما ما عدا بالقرآن قل الرجال قوامون. هون نرجع وقل جو parlerai. Mais ici le verbe parler هون ما راح نضيف كل شيء. لأن المطابقة بس مع être ou avoir. Je parlerai au directeur. Quand je serai arrivé à la société, je parlerai au directeur. Mais ici, pourquoi nous avons ajouté au à la fin du participe passé? ليش ضفنا او بنهاية اسم المفعول؟ Parce que le féminin ou la femme qui parle, يعني المرأة ou le féminin qui parle, المؤنث الذي يتكلم. Oui, d'autres questions sur الآخر? Oui, madame, vous avez d'autres questions? Madame Dalia Karam. Donc, maintenant, on va prendre d'autres sujets. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait, الماضي التام. Oui, comme vous voulez, mais c'est à ça plus. Plus, لأن اس ما تلفظ parce qu'il n'y a pas e à la fin, à la fin de l'alphabet O. de l'alphabet S. مادام ماكو O يعني هون نلفظها هاي plus. قليل. تكون يعني زائد بلس اللفظ بلس. نلفظها بس هون بلس نحن نلفظها هم راح تكون مفهومين بس صح نلفظها بلو يعني هون ماكو او بعدها. Donc ici on va prendre le plus que parfait. Ici pourquoi ici nous prononçons S. لاحظوا ليش عندنا نلفظ هون S. Ici il y a la liaison هون اكو ربط. Plus que parfait. الماضي التام le plus que parfait. Le plus que parfait الماضي التام. Donc quelle est la règle de plus que parfait? ما هي قاعدة الماضي التام? Tout d'abord nous avons le sujet plus le verbe زائدا ou plus le verbe être ou avoir لاحظوا ou avoir زائدا فعل être ou avoir. Comme le verbe auxiliaire لاحظوا auxiliaire 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 يعني فعلان مساعدان. auxiliaire auxiliary être ou avoir à l'imparfait. هون راح يكونوا الفعلان المساعدان بالماضي التام. عفوا الماضي المستمر à l'imparfait. à l'imparfait. C'est tout à fait différent. لاحظوا الاختلاف ليش؟ بس اكتبوا عندنا بالماضي المركب être ou avoir الفعلان المساعدان بالحاضر. من اقول je suis arrivé لاحظوا هون يبين باسي كومبوزي بس انتبهوا سيدي على الفرق لان هون الفرنسي الوضع القاعده ما غشي. هون لاحظوا être ou avoir الفعلان المساعدان بالماضي المركب راح الفظهم بالحاضر راح تبين هاي الجمله بالماضي المركب. يعني راح اقول je suis arrivé. هتلاحظون j'ai commencé mon travail انا بدات عملي. اما مثلا ناخذها بالفيتور انتيريور. بالفيتور انتيريور المستقبل الاسبق ايش راح اقول؟ j'aurais commencé. فعل avoir استخدمته له بالفيتور سامبل
j'aurais commencé à تعرض أو je serais arrivé بين futur antérieur. نجي على البلوسكو بارفي. لاحظوا بالبلوسكو بارفي ايش نعمل؟ ايش اقول؟ مثلا راح نستخدم فعل ترافيي. ترافيي بالباسي كومبوزي ايش راح اقول؟ جي ترافيي واحد ما ينباسي كومبوزي لان فعل افوار بالحاضر. اما اذا تقول بالفيتور انتيريور المستقبل الاسبق ايش راح اقول؟ جوري ترافيي. هتلاحظون هون راح تكون مستقبل اسبق لان فعل افوار بالفيتور سامبل الفعل المساعد الاوكسيليير. نرجع بالبلوسكو بارفي مع فعل ترافيي ايش اقول؟ جافي ترافيي. يعني هون الحكي وين صار؟ ست نيدان الحكي بالاوكسيليير يتغير. اما اسم المفعول en ce qui concerne le participe passé pardon, en ce qui concerne le participe passé reste en tant que tel يبقى كما هو. Même aussi les verbes de mouvement et les verbes pronominaux nous devons les former au plus que parfait. يجب أن نصيغها بالماضي تام avec le verbe être et aussi l'accord avec le verbe être. أيضا تبقى المطابقة مع فعل être. Mais le reste des verbes nous devons les former au plus que parfait avec le verbe avoir. لكن بقية الأفعال اللي نصيغها بالماضي التام مع فعل avoir. نفس القاعدة. يعني بس cela qui concerne le changement des deux verbes. يعني oui. Ici, c'est-à-dire la règle de plus que parfait relative. لازم يعني مثل ما بالانجليزي تضبطي ذات الجمله واحده ما تصير. وجهه دقيقه لا تستعجل على خذ خذ وقتك. Oui. Donc ici, quelle est la règle de plus que parfait? سنرجع ما هي قاعده الماضي التام؟ Lisez avec moi. Le sujet. Plus. Être ou avoir. À l'imparfait. زائد être ou avoir بالماضي المستمر. Plus le participe passé. زائد الاسم المفعول. Plus le complément. زائد التكملة. Donc nous avons les verbes pronominaux et les verbes de mouvement. Nous devons les former avec le verbe être au plus que parfait. هون عندنا افعال الحركه وافعال الكاسيه يجب ان نصيغها مع الماضي بالماضي التام مع le verbe être avec le verbe être. Mais le reste de ces verbes لكن بقيه هذه الافعال oui on doit les former avec le verbe avoir. لكن بقيه الافعال راح تكون مع avoir. Et qu'est-ce qui nous reste؟ واش بقى لنا؟ l'accord المطابقه. C'est-à-dire quand nous formons les verbes pronominaux et les verbes de mouvement avec le verbe être, nous devons faire l'accord. يجب أن نعمل مطابقة. S'il y a féminin singulier, oui, féminin singulier, qu'est-ce que nous devons ajouter? ايش راح نضيف؟ ou. Donc féminin pluriel. Bravo. ou s. S'il y a masculin pluriel, S. S'il y a masculin singulier, oui, on n'ajoute rien. On n'ajoute rien, c'est ça. Oui, on va prendre deux phrases maintenant. Ici, nous devons lier deux phrases. Mais la première action continuelle, ou la première action continue, il sera au plus que parfait. الحدث الأول المستمر راح يكون بالماضي التام. Mais la deuxième action finie, elle sera au passé composé. هتلاحظون؟ Note, ملاحظة. La première. Oui, action. الحدث الأول. Action. نفسها. La première action, الحدث الأول qui continue الذي يستمر qui continue virgule سخا مباشرة بدون ال ما يحتاج سخا يعني هذا راح يرجع عليه. La première action qui continue سخا ou elle سخا هو يكون elle سخا en plus, la première action qui continue, elle sera en plus que parfait.
بالماضي التام. طبعا هون بالمناسبة البارفي شيء كامل وتام، يعني والكمال لله. هتلاحظون هاي يقول بارفي مثل ما بالانجليزي يمكن نستخدم البيرفكت. نرجع للدوزيام. يستخدموها دائما بالاشياء something يعني الانيميت. برافو. يعني اشياء قليله غير عاقله، عمل ولا يعني برافو. هون كانتون اوتيليز كوم ادفيرب. لاحظوا نستخدمها كظرف نقول بارفيتمون بالتمام. بارفيتمون. لاحظوا بارفيتمون سي ان ادفيرب، هذا ظرف. ici la deuxième لاحظوا la deuxième الحدث الثاني la deuxième action الحدث الثاني la deuxième action pardon finale ou la deuxième action qui finit الذي ينتهي qui finit elle sera au passé composé. Oui, lisez avec moi, chronomine. La première action qui continue, elle sera en plus que parfait. La deuxième action qui finit, elle sera au passé composé. سوف يكون بالماضي المركب. يعني الحدث الأول إذا أي حدث هو إذا طبعا الحدث الأول يجوز أخليه بالجملة الأولى يجوز بالثانية ما شرط. أتلاحظون؟ بس المهم الحدث الأول الذي ينتهي الذي يبدأ راح يكون بالماضي التام. أما الحدث الثاني الذي ينتهي سوف يكون بالماضي المركب. On va prendre maintenant راح ناخذ هسه إنفراد جملة. For example, quand le festival finir nous avons utilisé, نحن استخدمنا on. C'est un moyen est un moyen de transport. C'est-à-dire quand nous sommes à l'intérieur du moyen de transport, mais nous sommes في داخل وسيلة النقل, nous utilisons on. Mais ici pourquoi j'ai utilisé on? Parce que oui est un nom de pays féminin. Il y a un بلد مفرد مؤنث. Donc mettez cette phrase au plus que parfait et au passé composé. ضعوا لي هذه الجملة بالماضي التام ويجوز أجيب بالامتحان. ضعوا لي هذه الجملة بالماضي التام والماضي المركب. بقى هوني nous devons concentrer. يجب أن نحن نركز. nous devons nous concentrer sur le verbe. نركز على معنى le sens du verbe. على معنى الفعل. يعني بنفس الوقت نخلي بالباسي كومبوزي نفس الجملة؟ لا عدل لا دو فراز. لا أقول دو فراز جملتين. هون هسه هاي عندنا جملتين. Donc nous avons deux phrases. Mettez ces deux phrases au passé composé et en plus que parfait. ضعوا لي هذه الجملتين بالماضي التام والماضي المركب. Non. Quelle est la première action? أشوف أي هو الحدث الأول. الحدث الأول في quand le festival finit. Oui, c'est-à-dire la première action, c'est le verbe finir. Ou c'est le festival. C'est le festival. La deuxième action, donc, attendez, quelle est la première action? Je voudrais savoir tout d'abord, quelle est la première action
qui continue. ما هو الحدث الأول الذي يستمر؟ برافو partir. Donc, la question finale ou la question qui finit, الحدث الذي ينتهي finir. Donc, comment je mets cette phrase ou comment je forme cette phrase؟ ايش راح تصير هاي الجملة؟ كان الفestival Oui. À l'imparfait ici. Donc, le verbe finir, c'est-à-dire ici, c'est. Donc, cette phrase, je dois mettre cette phrase au passé composé ou au plus que parfait. Passé composé. Oui. Oui. Oui, bravo. Bravo, au plus que parfait. Oui, et le verbe partir. imparfait. Non, non, passé composé. Passé composé. Donc, comment je forme cette phrase au plus que parfait. انت مو قلت الحدث الثاني اللي اي بس هوني ما هوني فعل فينير عندنا ينتهي، قد يجوز يستمر عندنا لو فيستيفال 2 جور و 3 جور، 3 ساعات او 4 ساعات، هوني راح يكون عندنا بالبلوس كو بارفي. يعني هو الحدث هوني الاول بالباسي كومبوزي. وي، هذا الحدث الاول هذا الحدث الثاني. avoir comment? Oui, madame? Madame Ida? Non, c'est à l'imparfait. Comment le verbe être, le verbe avoir à l'imparfait? J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Mais ici, je dois dire, quand le festival avait fini, c'est-à-dire ici je dois supprimer R, quand le festival avait fini. عندما قد انتهى المهرجان غادرنا. Donc, comment je dois former cette phrase au passé composé? ايش راح يصير هاي الجملة بالماضي المركب؟ Bravo. Mais ici, si il part. Non, passé composé. Oui, bravo. Ils sont. Bravo. Ils sont. Donc, comment je forme le participe passé? ايش راح يصير اسم المفعول؟ supprime le verbe Seulement R. Ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Oui, S, bravo. Ils sont partis, c'est l'accord à Mutabara. Ils sont partis en avion en France. لاحظوا يعني الحدث الاول عندنا انتهاء المهرجان قد يجوز يطول 3 ساعات و4 ساعات، تعرفون حفله المهرجان ما تطول ساعه وساعتين. اما المغادره قد تكون ساعه، نص ساعه، دقيقه. يعني هون يعتمد على التحديد. المهرجان ما نحدد ايمتى نخلص. يعتمد على الحدث، اكو حدث طويل اكو حدث قصير. برافو. هون عندنا المغادره خروج. هون اعطيك هسه من تركيا احدد جوليمي كان جو بار باغ اكزومبل دو لا تركي اون فرانس، اعطيك احدد من اغادر من تركيا الى فرنسا باغ اكزومبل 4 ساعات. سي c'est-à-dire si j'utilise ou si je prends l'avion، اذا اخذ الطائره je suis capable de limiter le temps. انا قادر ان احدد الوقت. هتلاحظون مي الفيستيفال المهرجان ما يتحدد. قد يجوز يطول 4 ساعات او 5 ساعات يستمر. Donc on doit dire la phrase sera quand le festival avait fini, ils sont partis en avion en France. يعني المغادرة تعتمد على نهاية برافو، هي المغادرة راح تعتمد على نهاية المهرجان. فهوني la première action c'est ça. La première action continuelle c'est ça. الحدث الأول المستمر هو هذا. La deuxième action finale، الحدث الثاني المنتهي، c'est le voyage ou c'est le départ. المغادرة طبعا le verbe partir le nom الاسم مالته le départ المغادرة. Le départ المغادرة.
لاحظوا oui page 12 صفحة 12 on va lire des exemples راح نقرأ الأمثلة. Oui madame, vous avez mal à la tête? Oui, c'est-à-dire vous voulez prendre, si vous voulez, si tu veux, prendre un peu de repos. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut, madame, c'est-à-dire pour étudier bien, ou pour, par exemple, pour étudier bien, pour avoir un bon bagage cognitif, en ce qui concerne ces temps, il faut les étudier attentivement. C'est ça. Mais ça dépend, madame, seulement c'est très facile, ça dépend du sens du verbe. Ici, nous avons le verbe partir et le verbe finir. C'est ça. Le verbe finir, peut-être je travaille quand je voudrais finir mon travail. Peut-être je travaille 4 heures, 5 heures, 6 heures ou 7 heures. Donc, c'est une action continuelle. Mais quand je parle, c'est une action finale. On va lire des exemples. Quand mon ami est arrivé, je entre parenthèses finir mon travail depuis 5 minutes. يعني عندما وصل زميلي أنا كنت قد أنهيت العمل. Oui, la phrase sera quand mon ami est arrivé, j'avais fini mon travail. Quand mon ami est arrivé, j'avais fini mon travail. Ici le verbe donc, tandis que la première action est au passé composé, ou tandis que n'importe quelle action, passé composé, donc on doit mettre d'autres phrases, et en plus que parfait, même avec temps. بس انتبهوا لحظة الوصول c'est-à-dire le moment de l'arrivée est fini لحظة الوصول انتهت mais le verbe finir le moment de finir le travail لكن لحظة انتهاء العمل c'est continuel مستمرة هذا الوصول الخروج الدخول هذا كل أعمال منتهية. Oui mais finir ينهي est une action continuelle هو حدث مستمر. Le verbe par exemple déjeuner أيضا حدث مستمر. Même le verbe parler, travailler, ou faire le devoir, يعمل الواجب, est une action continuelle. La phrase sera quand mon ami est arrivé. Oui, lisez avec moi. Quand mon ami est arrivé, j'avais fini mon travail. Oui, quelle est l'indication de ces temps? C'est la même chose au futur antérieur. نفس بالfutur antérieur. Quand عندما dès que منذ أن lorsque عندما aussitôt que لحظة أن. Et il ne faut pas oublier, comme nous avons déjà dit, l'accord avec les verbes qui viennent avec les verbes, c'est-à-dire avec les verbes en ce qui concerne les verbes de mouvement et les verbes pronominaux qui viennent avec le verbe être. هون يجب أن لا ننسى المطابقة مع الأفعال الانعكاسية، أفعال الحركة تجي مع فعل être. On va prendre d'autres phrases. راح ناخذ جملة أخرى. Quand les pompiers sont arrivés, les gens entre parenthèses descendre du premier étage. La phrase sera quand ils sont arrivés عندما وصلوا يعني عندما وصل رجال الإطفاء les gens parce que le verbe descendre attendez le verbe descendre est un verbe de mouvement فعل descendre هو فعل من أفعال الحركة donc on doit le former يجب أن نصيغه comme le participe passé كاسم مفعول avec le verbe être مع فعل être. Donc les gens étaient descendus. Donc le participe passé du verbe descendre, descendre, on doit supprimer RO en ajoutant U. Et pourquoi nous avons ajouté S? Les S
لأن المطابقة مع مطابقة. الفاعل جمع مذكر نضيف اس. C'est ça. Donc, je vais vous donner, هسه راح نعطيكم مباشرة la conjugaison du verbe être et du verbe avoir comme auxiliaire. راح اعطيكم تصريف فاعل être و avoir كفعلان مساعدان. ست نداء مدام نداء. ويكتبوا بس اكتبوهم راح يكونون عندنا كفعلان مساعدان. يعني أستاذ مع الماضي التام؟ Oui, avec plus que parfait, مع الماضي التام. Être. J'étais. Tu étais. Il, elle, on était. Nous étions. Vous étiez. Il, elles étaient. Mais le verbe avoir j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle avaient. Oui, lisez-les. Croyez Madame Dalia. Être. Être, j'étais, tu étais, il, on était, nous étions. Nous étions. Vous étiez, il, elle étaient. Ils étaient. Ils étaient. Avoir. Avoir. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle avions. J'avais. Il, elle avaient. Bravo. Madame Ida. Être. J'étais. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions. Nous étions. Nous étions. Nous sommes en entier, 40. نحن على البث مباشرة. Nous étions, vous étiez. Vous étiez, il, elle, ils étions. Avoir. J'avais, tu avais, il, elle, on avait. Il, elle, on avait. On avait. Nous avions. Nous avions. Vous aviez. Il, elles avaient. 40. Être. J'étais. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, Nous étions. vous étiez, il, elle, Étaient. ils étaient. Avoir. Avoir, J'avais. tu avais, il, elle, on avait, Nous avions. nous avons, vous avez, Non, nous avions. nous avions, Vous aviez. vous aviez, il, elle, avions, Et elles avaient. il, elle, ils avaient. Donc, vous avez une question à poser à une soirée. Oui, madame? Oui. Oui. Posez, Inch'Allah, d'autres cours, posez n'importe quelle question. يعني اطرحي أي سؤال. Mais il faut les étudier attentivement. يعني ينبغي أن تدرسوها بانتباه، بدقة. يعني prudemment، فطانة. Mais, madame, faut les étudier bien. حتى تدرسوها جيدا. Attendez. Il faut résoudre ces points. ينبغي أن تحلون هاي النقاط. Ici, il y a une phrase, أكو جملة وحدة كرام. Il y a deux phrases. Il y a par exemple deux phrases. Comment on va former ces deux phrases. إيش راح نصير هاي الجملتين. Ça dépend du sens du verbe. على يعتمد أيضا على معنى الفعل. Et il y a le conditionnel. On va prendre maintenant le conditionnel. راح ناخذ الشرط.
C'est ça. Et il y a aussi les pronoms relatifs ضمائر الوصل. Ici le conditionnel, الشرط. فبطلنا شرط. Et le pronom relatif est très simple. ضمائر الوصل جدا سهلين. C'est-à-dire les pronoms relatifs qui dépendent du remplacement. تعتمد على التعويض. Le conditionnel الشرط. Comment nous formons le conditionnel? أشهر راح نصير الشرط. Tout d'abord, nous devons. Oui, ici, mais ici, tout d'abord, nous avons le conditionnel présent, الشرط بالحاضر. Et puis, on va utiliser ici. بعدين نستخدم السي. بعدين هون tout d'abord le conditionnel présent. الشرط الحاضر أو المضارع. Comment nous formons le conditionnel présent? أشهر راح نصير الشرط بالمضارع. Tout d'abord, pour former le conditionnel, écrivez cette note. اكتبوا هذه الملاحظة. Pour former note ملاحظة. Pour former le conditionnel présent لصياغة الشرط المضارع tout d'abord, nous devons conjuguer. يجب أن نصرف. لاحظوا. Nous devons conjuguer le verbe الفعل au futur simple. نصرف الفعل بالfutur simple. بس انتبهوا. Et puis, nous prenons, la racine ou le radical, ou جذر. جذر الفعل. Oui, le radical du verbe. أو نقول la racine أيضا نستخدم racine du verbe. ناخذ جذر الفعل يعني من بعد ما نصرفه بالفيتور سامبل نمسح. On va effacer les terminaisons. On va effacer les terminaisons de futur simple. نمسح نهايات الفيتور simple en ajoutant les terminaisons de l'imparfait. ونرجع نضيف نهايات الامparfait. Et enfin, nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait. وثم نضيف نهايات الماضي المستمر. ليش؟ C'est-à-dire, c'est pour Madame Nina. Et c'est-à-dire, pourquoi je vous dis toujours, il faut étudier attentivement. C'est-à-dire, pourquoi ici, Madame, je mets les terminaisons de l'imparfait et je ne mets pas les terminaisons de futur simple. زين أنا أخذت جذر الفعل اللي هو بالفيتور سامبل. الفيتور سامبل المستقبل البسيط. ليش ما وضعت نهايات نفس ما الفيتور سامبل وضعت نهايات الامبارفي؟ C'est pour distinguer le تمييز entre le futur simple et le conditionnel présent. حتى نميز الفيتور سامبل عن الكونديشنال بريزون. ايش راح نعمل؟ بس مجرد صح ان ناخذ جذر الفعل مال بالفيتور سامبل. بس هون ايش راح اعمل؟ راح اضيف نهايه الماضي المستمر. راح الفظ، راح يعرف انا هون عاد احكي بالفيتور سامبل، هون عاد يعرف عاد احكي بالفيتور بالكونديشنال بريزون. هتلاحظون؟ يعني مثلا هسه راح اعطيكم ابسط مثال. لاحظوا فعل بارلي، بس لاحظوا انتبهوا عليه. اكزامبل فعل بارلي، او مثلا ناخذ فعل فلوار. لاحظوا
أعطيكم الفعل الجذر مالته نقول شال. vouloir la racine ou le radical du verbe de ce verbe au futur simple. جذر هذا الفعل بالفوتور سامبل voudre. تمام؟ وانتم اذا حفظتم الجذور بس ما يحتاج يصرفون. قبل على الجذر. voudre. انا اذا بصرفه بالفوتور سامبل ايش راح اقول؟ ما عجو، عدتو راح اجي. يعني الجو بالجو راح يشابه بالكونديسيونيل بريزون وبالفوتور سامبل. بالكونديسيونيل بريزون نقول جو فودري. وبالفوتور سامبل اقول جو فودري. بس يختلف ايش الاختلاف؟ اضافه الاس. يعني تعرف هوني جو فودري هاي فوتور سامبل. سوف اريد، سوف اود. اما بالفوتور بالكونديسيونيل بريزون نقول جو فودري. بس هون الفرق اس. الفرق اس. انا اريد اعمله بالتو. لاحظوا بالتو. بالتو بالفوتور سامبل نقول تو فودرا. تو فودرا. هاي الفوتور سامبل. تو فودرا. زين نيجي عليه بالكونديسيونيل بريزون بالشرط بالمضارع ايش نقول؟ اي اس. برافو. اي اس تصير تو فودري. هوني بس ستينا لاحظي لو فرنسي كي سي كو جو بارل او فوتور سامبل. الفرنسي راح يعرف هوني انا عم اتكلم بالفوتور سامبل. هوني بالكونديسيون بريزون. يعني زي دقيقه كل لو شونجمون ايش التغيير فقط؟ وي سولا كي كونسيرن لي تيرمينيزون يخص النهايات بس. يعني هون يصير الاختلاف وين صار؟ يعني لاحظوا عندنا قلنا بس لاحظوا قلنا بالباسي كومبوزي. بس انتبهوا حتى داخليكم هوني انا درست اللغه هكذا. اول شيء مباشره داخل انتبهوا شلون سيطرتوا على اللغه. اول شيء وضحتوا الفروقات وجيتوا درستوها. ما مباشره جيتوا عنياوي ودرستوا. ما يصير هكذا الدرس راح يتعبكم وما راح يخليكم تصلوا لاهدافكم. انا وضحته هون جيتوا الماضي المركب وعندنا الماضي التام والمستقبل الاسبق. دحقتوا على القاعده نفس القاعده بس جيتوا على الفرق. هاك السدانيه دراسه تصير سريعه. جيتوا الفرق بس بالاوكسيلير. حفظتوا الاوكسيلير طبقتوا القاعده هذا. التعب كان عندي بس بالبازي كومبوزي. ايش حفظتوا؟ اسم المفعول. ضبطتوا اسم المفعول اخذ وقت. الباقي بس تطبيق قاعده وامشي عليها. جيتوا هون لما الكونديسيونيل بريزون والفوتور سامبل انا ما كنت ضبطت الجذر مال الفعل بالفوتور سامبل ولا يحتاج اصرفه. انا قمت ايش اعمل؟ حفظ الجذر مالته اخر الجذر ارجع اضيف نهايات الماضي المستمر صار كونديسيونيل بريزون شرط مضارع. هالشكل. يعني ست هون ايش راح نعمل؟ كل اللي اريد دو بريزون كونتينيو. ايش راح تكون القاعده مال الشرط بالمضارع؟ Nous devons prendre la racine ou le radical du verbe au futur simple. ناخذ جذر الفعل بالفوتور سامبل. Et enfin, nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait. وثم نضيف نهايات الماضي المستمر. C'est ça. Tu voudrais. Tu voudrais هوني. Par exemple, tu voudrais aller. هل تريد الذهاب؟ والفرنسيين اكثر شيء يستخدمون الكونديسيونيل بريزون. لاحظوا ليش يستخدمون الكونديسيون بريزون؟ يكون الكلام ماله اكثر رقي. يعني ما اقول جو فو بس. لاحظوا طيب انتبهوا. اقول فرق بين اقول جو فو يعني جو فو الي ا باري. ايش معنى هذا؟ اريد الذهاب. يعني مثل ما واحد عم يأمر. اريد. لاحظوا اكو فرق. ما ترجعوني من احكي. ما اقول جو فو. ما اقول جو فو. استخدم مال فوتور مال كونديسيونيل بريزون شرط بالمضارع اقول جو فودري. وموجوده عندنا الحوارات. هذا هو شرط مال المضارع. ما هسه وصلتم علينا؟ هون شرط مضارع يكون استخدامه اكثر رقي. زين ليش ما يكون بس يعني الاشياء الذهابي والتاكيد؟ شلون؟ تاكيد كنوع من التاكيد. ايش يعني؟ يعني كرر اريد يعني هي ما بس اريد. هو هي ما بس فعل اريد. فعل ايمي يحب. فعل اي فعل. يعني ما اقول جيم احب. اقول جيمري. يعني لاحظوا جيم اوفرير سو كذا او جيم فوز اوفرير سو كذا. برافو. بس هوني بالذات c'est-à-dire quand je voudrais traduire من اريد اترجم entre le français et l'arabe بين الشخص الفرنسي والعربي و entre l'homme français et l'homme arabe
j'utilise quelquefois أستخدم في بعض الأحيان conditionnel présent. C'est-à-dire c'est une langue plus supérieure, لغة أكثر رقي. هتلاحظون؟ فهون ما أقول je veux أقول je voudrais أو aimer. ما أقول j'aime vous offrir un cadeau. أحب أن أمنحك هدية. أقول j'aimerais أود تصير بالمحبة تصير شوية بس ألطف. j'aimerais vous offrir. I would. لحظة. c'est more polite أكثر. برافو. هون نفس العملية. ما نستخدم I want to go to France. هي casual. أو ما أستخدم I like more polite. I want from you أريد منك. I would from you أود منك. هتلاحظون يعني يصير كلمة أكثر superior أكثر رقي. فهون هذا الاستخدام نحن مباشرة نسد هون أنا راح هاي كلها قاعدة اللغة أنت ما راح تدرسون في توسان بالمستقبل بسيط. احفظ الجذر ماله بالضبط نفسه من تجون على الشرط بالمضارع بس قولوا نضيف نهايات imparfait. Et on va savoir donc maintenant on va lire tout d'abord. راح نقرأ قبل كل شيء بس انتبهوا تقرأوا معي نجي معي. Pour former le conditionnel présent, nous devons conjuguer le verbe au futur simple. Et puis, nous prenons le radical du verbe ou la racine du verbe. Et enfin, nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait. Comme par exemple, tu voudras. Donc, au conditionnel présent, le charab al-mudara, la phrase sera tu voudrais. Tu voudrais aller. On dit en français, par exemple, comme le verbe, comme par exemple, comme le verbe parler, on dit elle. Elle parle, pardon, la solution directement. Elle parlera سوف تتكلم à son mari. سوف تتكلم مع زوجها. Donc, quand je mets cette phrase au conditionnel présent, أشرح هاي الجملة بشرط المضارع. Tout d'abord, je dois utiliser elle. Je dois supprimer un. أمسح الأ. Qu'est-ce que je dois ajouter? أشرح أضيف. AIT. Elle parlerait à son mari. هتلاحظين سداني الفرق باللفظ؟ هوني راح يعرف الفرنسي أنا عم أحكي بالفيتور سامبل elle parlera. هوني بس سدينا انتبهوا الفرق. هوني elle parlera à son mari. سوف تتكلم. هوني elle parlerait. أكو فرق بين parlera و parlerait. Elle parlerait à son mari. ليش ما خلينا اس؟ ما هوني عندنا il والon نخلي AIT. هسه نرجع على النهايات راح نضيف الترمينزون. اكتبوا معي الترمينزون نهايات. هوني عندنا كرم مع جو avec جو AIS avec tout AIS mais avec il elle on ajoute un IT. Avec nous, I en S. Avec vous, I, EZ, l'arbre. Avec il et elle, AI, ENT. Oui, c'est ça. Avant d'utiliser si, nous devons savoir comment nous utilisons conditionnel passé. شلون راح نستخدم الشرط بالماضي. الشرط بالماضي شنو الفرق ماله؟
لان هون عندنا الاربع حالات بس اكتبوا مدام باج اتوندي باج 20 صفحه 20 باج 20 صفحه 20. نحن عندنا الاربع حالات. نجي على الحاله الثالثه، ايش يريد لنا؟ الامبارفي والكونديسيونيل بريزون. تمام؟ هسه شرط مع المضارع، لاحظوا ربط حتى جملتين. وحده منهم امبارفي لغ كونديسيونيل بريزون. اللغ بلوس كو بارفي ماضي تام مع الكونديسيونيل باسي شرط بالمضارع. زين، من يقل لي؟ هكذا تخمينا. هوني بس انتبهي ست معي ست الداعي، اريد انت ما شاء الله تاخذي قوه وتعطين. الشرط بالماضي القاعده مالته نفس قاعده الماضي المركب. C'est-à-dire la règle de passé, la règle de conditionnel passé qui a la même règle comme le passé composé. لدينا نفس القاعده كما في الماضي المركب او passé composé. Donc quelle est la différence؟ ايش هو الاختلاف؟ النهاية نو ايش وسط الاختلاف؟ لا هون عم احكي شرط مع الماضي ما شرط مع المضارع. لا شرط الماضي هسه بدنا نجي نشرحه سهل. برافو. Celui qui concerne l'auxiliaire هذا راح يخص الفعل المساعد. الفعل المساعد راح يكونون بالشرط بالمضارع. بس يعني شيء متعلق مع شيء راح نجي. بس هسه ايش راح نكتب؟ لو كونديسيونيل باسي، اكتبوا ايه هون؟ لو كونديسيونيل باسي شرط الماضي، شرط الماضي. كونديسيونيل باسي. دونك quelle est la règle du conditionnel passé؟ ما هي قاعدة الشرط بالماضي؟ Tout d'abord le sujet، أول شيء الفاعل، le sujet. Puis le verbe être ou avoir au conditionnel présent. بالشرط بالمضارع راح يكون au conditionnel présent. شرط بالمضارع. plus le participe passé زائد الاسم المفعول نفس شو درسناه بالماضي المركب. plus le participe passé زائد الاسم المفعول. plus le complément زائد التكمله. plus le complément. Donc, en ce qui concerne l'arbre, en ce qui concerne les verbes de mouvement et les verbes pronominaux, avec quel verbe? Être. Oui, avec le verbe être. Et nous devons faire l'accord. Le reste de ces verbes, oui, avec le verbe avoir. Donc, je vais vous donner comme le verbe être et le verbe avoir comme deux verbes auxiliaires. Écrivez, اكتبوهم. Être. Je serai. Tu serais. Il, elle. On serait. Nous serions. Vous seriez. Il, elle serait. Donc, le verbe avoir. Le verbe avoir. J'aurais. Tu aurais. Il, elle, on aurait. Nous aurions. Vous auriez. Il, elle, auraient. Il, elle,
auraient. يعني هون عندنا نفس القاعدة من الماضي المركب بس تغيير فعل être وأفوار يكونون كفعلان مساعدان كفعلان أو كفعلين مساعدين يكونون بالشرط بالمضارع بس اختلاف. Donc, Madame Dalia, lisez. Être. Être, je serai, tu serais, il, on serait, nous serions, vous seriez, ils serions. Il, elle serait. Il, elle serait. Avoir. Avoir, j'aurais. J'aurais. J'aurais, tu aurais, il, on aurait, nous aurions, vous auriez, il, elle aurions. Il, elles auraient. Il, elles auraient. J'aurais. Madame. Je serai, tu seras, il, elle, on Serait. Nous serions, vous seriez, il, elle serions. Il, elle serait. Serait. Avoir. J'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, il, elle aurions. Il, elles auraient. Elles auraient. Comment? Oui, le verbe être. Je serai, tu serais, tu serais, il, elle, on serait, nous serons, Nous serions. nous serions, vous seriez, il, elle serait, Il, elle serait. serait, Avoir. avoir, j'aurais, J'aurais. j'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous aurez, il, on aurait. Il, elles auraient. Donc, on va prendre un exemple. راح ناخذ مثال وبعدها راح نفوت on va prendre si. راح ناخذ الشرط مع si. Tout d'abord, il par exemple, entre parenthèses, mettre. Ou elle mettre le repas, pardon, elle mettre le repas sur la table. وضعت وجه الطعام على الميز. Au four, il faut طبعا النار. النار. Mais quand on dit au four, par exemple, ou dans le four, في الفرن. Le four, فرن. Donc, il, entre parenthèses, mettre le repas sur la table. Comment je mets cette phrase au conditionnel passé? أشرب راح أضع هذه الجملة بالشرط بالماضي. Oui. Il. Bravo. Il aurait. Pourquoi donc le verbe mettre n'est pas un verbe de mouvement? Non. N'est pas un verbe pronominal? Non. Non, bravo. Parce qu'il n'y a pas sous. Il n'y a pas ce. Oui. Il aurait. Ou ils auraient. Ils auraient. Oui. Être. Donc, non. Comment je mets, comment le participe passé de verbe mettre, ou comment est le participe passé de verbe mettre. أشون يكون اسم المفعول مع فعل mettre. Oui, madame. Le verbe mettre, c'est-à-dire mis. اسم المفعول ماله. C'est-à-dire je dois supprimer à partir de jusqu'à la fin. Même ça ramène le إلى النهاية en ajoutant is. C'est-à-dire ils auraient mis. Ils auraient mis le repas sur la table. Oui, Madame Lida, lisez cette phrase. Ils auraient mis. Ils auraient mis le repas sur la table. Madame. Ils auraient mis le repas sur la table. Comment? Ils auraient mis le repas sur la table. Donc, maintenant, on va prendre si. السلام راح ناخذ si. Par exemple, si
Dans English language, comme en anglais on dit if, si. Nous avons 4 cas. Quand nous utilisons si au conditionnel, nous avons 4 cas. عندنا 4 حالات. ونسميه la condition أيضا الشرط نسميه la condition. Condition. بس احنا بالانجليزي نستخدم conditional. بالفرنسي نقول le conditionnel. Donc si, donc après si, la phrase الجملة راح تكون بالprésent. لاحظوا. Virgule. Deuxième phrase. Quoi? Futur simple, future simple. Futur simple. Ici, première phrase. الجملة الأولى. Ici, deuxième phrase. جملة ثانية. Deuxième phrase. Donc, si, passé composé. Après si, il y a le passé composé. بعد si, الحالة الثانية تكون بالpassé composé. هاي الحالة الأولى, premier cas, deuxième cas. Mais deuxième phrase, même au futur simple, من نريد نضع هاي الجملة بالماضي المركب، أيضا جملة الأخ نضعها بالfutur simple. Donc, troisième cas, si وبعد si راح يجي عندنا imparfait. إذا كان بدنا نستخدم l'imparfait, si nous voulons utiliser ou si nous voudrions utiliser si imparfait, si ومعها l'imparfait. Donc, deuxième phrase, conditionner le présent. راح يكون شرط بالمضارع. Quatrième cas, الحالة الرابعة. S'il y a si, et après si, nous voudrions utiliser plus que parfait. بعد si نستخدم إذا أردنا plus que parfait. الجملة الثانية راح تكون conditionnel passé, شرط بالماضي. Conditionnel passé. C'est si. Oui, lisez avec moi. Nous avons 4 cas. Oui, nous avons 4 cas. Si nous utilisons, si nous utilisons si au conditionnel يعني لدينا 4 حالات إذا أردنا نستخدم si بالشرط si présent deuxième phrase الجملة الثانية au futur simple بالمستقبل البسيط si passé composé la première phrase راح تكون الماضي المركب. Donc la deuxième phrase au futur simple. الجملة الثانية تكون بالمستقبل البسيط أيضا. Si. C'est-à-dire après si c'est la première phrase. الجملة راح تكون بعد si الجملة الأولى. Imparfait. الماضي المستمر. Deuxième phrase. Conditionner le présent. يعني الشرط بالمضارع. Si. Plus que parfait. هون الماضي التام. Conditionner le passé. Cela qui concerne la deuxième phrase. هذا يخص الجملة الثانية. On va prendre un exemple. Et on va l'appliquer aux 4. On va l'appliquer aux 4 cas. Si, par exemple, où on dit s'il fait bon,
s'il fait bon. Donc, tandis que c'est la première cas, tandis que la première phrase est au présent, donc la deuxième phrase est au futur simple. Nous sortirons. S'il fait bon, إذا كان الجو جميل سوف نخرج. Nous sortirons. C'est ça. سوف نخرج. Deuxième cas, الحالة الثانية. S'il a fait bon, لو الجو أصبح جميلا nous sortirons. Nous sortirons. سوف نخرج. Troisième cas. S'il faisait, لو كان الجو, s'il faisait bon, جميل, nous sortirions. Donc, madame الحالة الثالثة بالامبارفي الماضي المستمر اللي راح تكون conditionnel présent. راح نقول nous sortirions. سوف نخرج. سنخرج. Nous sortirions. Donc, ici, c'est le radical du verbe au futur simple. هذا هو جذره بالفوتور سامبل. لاحظون فعل sortir يظل مثل ما هو. راح نضيف نهايات الماضي المستمر EONS راح يصير شرط بالمضارع. Nous sortirions. Quatrième cas. S'il avait fait bon. Oui. Nous aurions. Donc, le verbe sortir, là, est un verbe de mouvement. Bravo. Donc, ici, tandis que ici, plus que parfait, madame est plus que parfait. Donc, la deuxième phrase, au conditionnel passé, on doit dire nous serions sortis. Donc, qu'est-ce que nous devons ajouter? S. Ou pour le féminin, ES. Nous serions sortis, par exemple. Nous serions sortis. لو كان الجو جميل لخرجنا. Oui, on va les lire. Nous allons les lire. S'il fait bon. Nous sortirons. S'il a fait bon, nous sortirons. S'il faisait bon, nous sortirions. S'il avait fait bon, nous serions sortis. Nous serions sortis. C'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre cours est très lourd et très sérieux. Oui, mais lisez, madame. C'est très bon, nous sortons. Nous sortirons. S'il fait bon. S'il a fait bon, nous sortirons. S'il faisait bon, nous sortirons. Nous sortirions. S'il avait fait bon, nous serions sortis. Madame. S'il fait bon, nous sortirons. S'il a fait bon, nous sortirons. S'il faisait bon, nous sortirons. Nous sortirons. S'il avait fait beau. Non. S'il faisait bon, nous sortirions. Sortirions. Non, sortirions. S'il avait fait beau, nous serions sortis. Sortis, quand? Oui. Oui, donc. لا خلي. هيخلص الشهر. Oui.